रुचिबोधी हां हां लाजर कथा कहिबी काहकू देढसुर नै गला मोर मा ठीक किए नेला रे अरे देढसुर नै गला ता मा बोली को तू क मंकड़ा जानिलु तू केतो जानि मात्र आज्ञा ओ एडा आंको घरे हेची कार रे आ विजे करी छंदी दंड काली गो दिया होळ होळे विजे करी छंदी दंड काली गो दिया होळ होळे तेरा फुकुता मारंती ताली गो दिया होळ होळे तेरा भुकुता मारंती ताली गो दिया होळ होळे चैत्र मासरे तार परब दंड पाउछन्ति दण्डुआ सर्व चैत्र मासरे तार परब दण्ड पाउछन्ति दण्डुआ सर्व दंडे गरंती तातिला बालिलो दियो होळ होळे तेर भुकुता मारन्ति तालिलो दियो होळ होळे हेउ बंदई रघुनाथ राजीवन त्रिपति राजहंस गमन रमण दासरथी अखंड सूर्य वंश मंडन पूर्ण इंदु अवनी वनिदार जीवन प्राण बंधु अच्छा अशेष जन मन मोहन रूप राशि कौशल्या देवी गर्भ नव रूप रगासी दानवंगर छळे मानव अवतार ऋषि जागर क्षणे आपणे आगुसार प्राणे बध करिल तारकी सुबाहुकु तारी नारी अहल्या अशेष जन्म दुःख आमंची रूप गुण कलुष शिप धनु अखंडे भोग करी जनक सुता तनु रेणुका रेणुका नंदन बंदन पापराशि पाळी पिता वचन गहन बने बसी अबध बन जीव मानवे बध रही कि बुद्धि देलो नबा कियो बांगी थी देई राम सरकार बाप हाँ चिर चिन्मय सुंदर कोटि ब्रह्मांड नायक विश्व चिंतामणि रघुराघव राजा सरकार ताकर के कीर्तिटा रामचंद्र जेते बेले भाई भाज्या को नहीं बनगामी हेले पंचवटु मनु सीता को हरण कला रावण ना नहीं हरण कला सीना किंतु किछि काम लागिला नहीं नहीं कोन काम लागिला के बाप किछि नहीं एणु राम आ रावण घरु चोर टेकी की चोरेई धरिकी गला नेकी बणे गछ मुळे रखिला क्यों गारे कारण मार बर पुणी खुड़ी तो बर झीर केमंते पुणी खोइब देड़ सुर आहा तहिर कारण शुण हे साधु वृंद रामायण पद कही रे रामचंद्र आहा रावण को जो दिन राम देले मारी दुखे कांदी कांदी आसिले सती मंदोदरी हे प्रभु रावण हे प्रभु राम हे केड़े कर्म कल ऐसु लक्षणी मते बर देइथिल एबे तो मोरो स्वामी की देलो मारी अच्छा ऐसु लक्षणी मु होइबे की पड़ी आपण अटंदी ब्रह्मांड करता स्वामी नथिले नारी हु ओई अवस्था ऐसु लक्षणी मते बर दान देल किमिति रावण को मारी देल हसिले रामचंद्र कर कर गई मुकुंडरु वचन जेबे खसी थाई खसी छि मो मुखरु वचन
ଅଇସୁ ଲକ୍ଷଣୀ ହେବାଟା ହଁ ତମେ ଐଶୁ ଲକ୍ଷଣୀ ହେବାଟା ହେବ ରାବଣ ମରିଆଟା ମରିବ ହଁ ମରିବା ଥିବ ଚିନ୍ତା କର ନା ହଁ ଏତେ ବୋଲି କଣ କଲେ କଣ ଏତେ ବୋଲି ଦୟାମୟ ଧୀରେ ଚଳି ଗଲେ ବିଭୀଷଣ କର ଧରି ନିକଟେ ଆଣିଲେ আহে বিভীষণ এবে মোর তুমি বল আনন্দরে মন্দ ধরি এবে ধর কর ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଲେ ହେ ବିଭୀଷଣ ମନ୍ଦୋଦରୀର ଦୁଃଖ କଷଣ ମୁଁ ସହିପାରୁନି ସହିପାରୁନି ଆପଣ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ହଁ ତମେ ବିବାହୀୟ ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଲେ ଏ ଗୃହଶତ୍ରୁ ବିଭୀଷଣ ହଁ ଯିଏ ଭାଇକୁ ମରେଇଲା କପଟ କରି ମୁଁ ତାର କରକୁ ଧରିବି ହଁ ଅସଂଯତ କଥା ଇଏ କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି ହବ କା କାଣ ହବନି ହବନି ହବ ହବ ମୁଁ ବିବାହ କରିପାରିବିନି ମନ୍ଦୋଦରୀ ଗର୍ଜନ କରି କହିଲେ ନହେଲେ 1000 କାଟିଦେବି କଣ ଭାଇ ଭର୍ତ୍ତା କି ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ତମେ କଣ ବିଧବା ହେଇ ରହିଲି କଣ ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତା ଦେଇ ବୋଲି ହଉଛ ନା କିସ ଭର୍ତ୍ତା ଦେବାର ନାହିଁ ସେଇଟା କଟିବ ଭର୍ତ୍ତା କିଏ ତ ରାମ ମନ୍ଦୋଦରୀ କି ଆଉ ସେ ତାର ଶୁଣବେ ମୂର୍ଖଟା ତୁ କଣ ଜାଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବର ଦେବେ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ରାବଣ ଗো ସବୁଦିନ ଥିବ ବିଧବା ନୋହିବ କେବେ ନଲେ କୁଦଇବ କହିଲେ ତୋର ସ୍ୱାମୀ ରାବଣ ମରିବନି ସବୁଦିନ ଆମର ସବୁଦିନେ ରାବଣ ଅଛି ତା ପ୍ରାଣ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଅଛି ଏଣୁ ବେଦୀ ପରେ ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା ମାନେ ବିବାହ ବେଦୀରେ କହନ୍ତି ରାବଣୀଶ ମନ୍ଦୋଦରୀ ହଁ ରାବଣ ଯଦି ମରିଥାନ୍ତା ତା ନାଁ କିଏ ଧରତା କି ତା ନାଁଟା କିଏ ଧରନ୍ତା କି? ନା ଏଣୁ ମୁଁ ବରଦାନ କରୁଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମେ ମହାସତୀ ହେଇ ରହିବ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ମଲେ କିମ୍ବା ତପବୃତ୍ତି କଲେ ହଁ ଭାଉଜକୁ ବିବାହ ଦୋଷ ନାହିଁ ଭଲ ଭଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଦିଟା କାରଣ ହଁ ଭାଇ ଯଦି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ବା ସଂଯୋଗ ହେଇଗଲା ହଁ ଭାଉଜକୁ ରଖ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆରେ ମୁଁ କୁଆଡେ ଆଇଛି? ମୁଁ କୁଆଡେ ଆଇଛି ରେ? ନା ଏବେ ତ କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦଉଛି ତୁ କାହିଁ କହିବୁ ଏଣୁ ଭାଇ ମଲେ କିମ୍ବା ତପବୃତ୍ତି କଲେ ବଡ ଭାଉଜକୁ ବାହା ହୁଅ ଦୋଷ ନାହିଁ ଭଲ ଭଲେ ଏତେ ବୋଲି ମନ୍ଦୋଦରୀ ସହିତ ବିଭୀଷଣକୁ ଦାନ କଲେ ବରଦାନ କଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ରାବଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବିବାହ ହବ ବିବାହ ଏଣୁ ବେଦୀ ପରେ ରାବଣ ମନ୍ଦୋଦରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଟା କଲେ ଜାଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁଦିନେ ରାବଣ ଅଛି ମହାସତୀ ନାରୀ ହବ ଅଛି ଏଣୁ ଧନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ କଣ ମାର ବର ମାର ବର ଖୁଡିର ବର କଣ ଧୀର ରେ ମାର ବର କିଏ ମାର ବର ହଁ ମାର ବର ଭାଇର ବୋପା ମାର ବର ବୋଲେ ଭାଇର ବୋପା ଭାଇର ବୋପା ମାର ବର ନାହିଁ ଆରେ ସୀତାଙ୍କର ମା ପୁଣି ହଇଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ହଁ ତା ଭାଇ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ବିଭୀଷଣ ଜଣୁ ଦେଲେ ଧରି ମାର ବର ହଇଲେ ବିଭୀଷଣ କିଏ ନାହିଁ ଗଲେ କି ଖୁଡିର ବର ଅଟନ୍ତି ବିଭୀଷଣ ଖୁଡି ସାମନ୍ତା ତାଙ୍କର ବର ବିଭୀଷଣ ଲେଖିଲେ ରାମାୟଣ ଗୀର ମାର ବଡ ପୁଣିଏ ଖୁଡିର ବର ଭଉଣୀ କି ଘେନି ଗଲା ତାର ଦେଢ ସୁର ଦେଢ଼ଶୁଟା କହୁନ ଖାଲି ବର ଦିଟା କହିଦେଲେ ହେଇଗଲା କି କହୁଛି ଭାଇ ତତେ ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ରହୁ ମୁଁ ସବୁ ମୁଁ ଅଧୁରେ ମୁଣ୍ଡ ସବୁଦିନ ନାଟ ହଉଛି ଦେଢ଼ଶୁଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ ଏ ମୁଣ୍ଡ କିରିକିରି ହେଇଯାଉଛି ମୋର ଆ କଥା ଶୁଣେ ବ୍ରେକ୍ କରିଦଉଛୁ ମୋ ପଦ ହଉ ଶୁଣେ ହଉ ମୁଁ ଭଲରେ କହିଦଉ ଶୁଣେ ମାର ବର
ଝିଅର ଦେଢଶୁର ଖୁଡିରି ବର ଖୁଡିରି ବର ତେବେ ଶୁଣେ ମୋ ଧନ ଟିକେ ଧୀର ଝିଅର ଦେଢଶୁରଟା କୁହ ବୁଝଉଛି ରେ ଏ ଦିଟା ତ ହେଇଗଲା ଏ ଧରିଆ ବାଜୁ ଏ ମହୁରିଆ କର ଉରା ଉରା ପାଣ ବଜେଇଲା ପରେ କେ କେ କର ଏ ଢୋଲିଆ ହାଡି ପିଲା ଏ ଧଗୁଣି ଖୋଲି କେ ମାରୁଛି କି ଆରେ କେଉଟ ଘରର ରୋହି ଭାକୁରରେ ପନ୍ଦରା ବାଡ଼ର ଶାଗ ଆମ ଶାନ୍ତ ଘର ଯୋଉ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଖଇ ଶାଗାନ୍ତେ ସେ ତରକାରୀଟା ବଡ଼ মা মন্দ দরি বিভীষণ নারী এণু মার সে বর কিমিতি হইবে সে দেড়শুর সে বিভীষণ রে পুরাণ হেউ প্রচার খুড়ি হেলে সরমা তা বড় হেলে বিভীষণ সীতাঙ্কর খুড়ি হেলে সরমা কি আচ্ছা বিভীষণর দ্বিতীয় নারী এণু সে হেলে খুড়ি আচ্ছা দেড়শুর কিমিতি হব কেমিতি রামঙ্কর বড় ভাই হেবে বিভীষণ আচ্ছা আচ্ছা আহে বাবু মানে সর্বে পুরাণ গুঘেন আহে বাবু মানে সর্বে পুরাণ গুঘেন এক দিনে বিশ্রবা স্বর্গপুরে গলে এক দিনে বিশ্রবা স্বর্গপুরে গলে দেবতা মানে আসনরে বসিথিলে কথাবার্তা হেউথিলে সর্বদেবগণ উত্তাত হেলানি লঙ্কারে রাবণ দেবতা মানকু সে মারিব গোটাই কিমিতি মরিব সে বিংশ সাই ইয়ে কালে দেবতা মানে কহিলে উত্তর দশরথ ঘরে জন্মিবে সে চক্রধর কৌশल्या গর্ভরে দশরথঙ্ক ব্রহ্মরে জাত হই রাবণকু মারি দেবে থরে বিশ্রবা মুনি সভারে তো বসিছন্তি এ কথা দেবতা মানে কুয়া কুই হন্দি দেবতা মানে কুয়া কুই হন্দি কৌশल्या গর্ভরে দশরথ ব্রহ্মরে অযোধ্যা নগরের প্রভু জন্ম হবে রাবণকু মারিবে ইয়ে বিষ্ণু ঋষি কোন করছন্তি সেটি বসিছন্তি বলে কেটে কথা দশরথঙ্ক ব্রহ্মরে প্রভু রাম জন্ম হবে মো পুকু মারিবে হেই পারিব হবনি আউ কি বসিবে সভা ভোজি খাই যাইথিব কাউ যে মেডিকেল নো দুল কি ভোজি খাই যাও কি ভোজি খাইব ইয়ার ধাই আইও ডাকতর বাবু পাপ আজ্ঞা সিমতি বিষ্ণু ঋষি আসু আসু মর্ত্যনগর রে প্রাণ বিকলে অছন্তি বংশ বুড়ি জীব একালে কোন হইছি দশরথ রাজা শিকার করিবাকু কানন মধ্যরে ভ্রমণ বণরে বুল যদি দেখি দেলে বিষ্ণু চিনি দেলে এটা হচ্ছে দশরথ ভাল ভাল যোগ আজি দৈব ঘটেইলা গোটে ব্রাহ্মণ জীর্ণ শীর্ণ ব্রাহ্মণ আও শিকারড়িয়াও বিলে ছিড়িয়াও সমান হেগলা তু থাবে ভিকমগা ব্রাহ্মণ রূপটাকু ধরলি छिंडा कोतरा कन्ना पिंदिछन्ती विश्रवा खाइना न खाइला परि 8 दिन देखा जानती विकलांग शरीर एकाले पहुंची गले जिमिति दशरथ देखिले की शिकार करिवे आउ कहले मोर अयोध्या नगर रे इमितिकार जने भिकारी अछि अयोध्या हेइथिले ए ब्राह्मण जाहमा गंदे मु देइथांती बुली पड़ले अरे मळु लोडु थिला रे काकर पानी बई तो बोलू अछि दियो तोराणी लगी जाऊ लगी जाऊ ए रथरे बसिजी कालिया राजा पापड़ साथी रे ओलड़ी हो जा हो लोडु थिला रे काकर पानी बई तो बोलू अछि दियो तोराणी बुली पड़िले तो विश्रवा गोसे अच्छा हे राजा सुनिबो हे मन को देई
हाँ हाँ জমি লেখিলে লেখি করি কাগজ দেবে हाँ हाँ টঙ্কা দেলে চেক লেখি দেবে हाँ রজা লোক आओ जोड़ ঘরে কোন हाँ এইঠে কোন এইঠে কোন जोड़े জোড়ে চাইবে দেবে না देबे ना তাহলে মু জিন্ন সিন জଣେ দরিদ্র ব্রাহ্মণ हाँ କିଛି মতে দেব কি ଏବେ କିଛି ହଁ, ମାଗିକି ମାଗ। ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ଦଶରଥ କହିଲେ ଥାଏ एटीएम कार्ड टा धोती पॉकेट रे अछि ହଇରେ ବାପ आगे आगे ସତ କଥା ମାନିଲେ ବି ଦଶରଥ हाँ ମୁଁ ଯୋଟ ହେଲେ ଦେଇ ପାରିବି हाँ ତାହେଲେ କିଆ ଚାହିଏ ତେରୁକୁ अब एडा को भाषा रा महाराज हिंदी हिंदी तुमको तो ओडिया ठीक नहीं आता हिंदी काने पेली पकाता ब्रो ବିଶ୍ର ଗଲେ ହେ ରାଜା हाँ ଆରେ नहीं मु कहली ओडिया तो ठीक रे नहीं आता हिंदी काने पेली पकाता हां ये आरे कोंडी आइन जा रहा अरे तू दिए जाऊं सेकी दऊ ए बुझले ये पूरा प्योर कर दो हाँ अच्छा समुदी विश्राम ऋषिଙ୍କ କଥାରେ ଦଶରଥ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ଆପଣ କଣ ଦରକାର ମାଗନ୍ତୁ ଆପଣ ସତ୍ୟ କରନ୍ତୁ କଲି କଲି ହଉ ଠିକ ଅଛି ଆରେ ପୂର୍ବର ଭାନୁ ଯେବେ ପଶ୍ଚିମ ଉଇଁବ ପର୍ବତ ଶିଖର ଯେବେ ପଦ୍ମ ବିକଶିବ ଋଷଭ ଯେବେ ଛୁଆକୁ କରିପାରେ ଜନ୍ମ ଋଷି ମୁନି ମାନେ ଯେବେ କହିବ ଜ୍ଞାନ अच्छा ଚଳାଚଳ ହୋଇବ ପୁଣି ପର୍ବତ ମାଳ ମାଳ ଶୀତଳ ଯେବେ ପୁଣି ହୋଇବ ନଳ अनल ମୋ ବାକ୍ୟ ନଥା ନାହିଁ हाँ ଆପଣ ମାଗନ୍ତୁ मागंतु ବିଶ୍ରବା କହିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପତି ହଁ ହଁ ମାଗୁ ଅଛି ଦାନ ଦେବ ନ କରିବ ନାସ୍ତି हाँ ମାଗ ମାଗ ବୋଲି କହିଲେ ଦଶରଥ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ବିଶ୍ରବା ତପବନ୍ଦ ହେ ରାଜା ଶୁଣିବା ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ हाँ हाँ ହେ ରାଜା ଶୁଣିବା ମନ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ କିଛି ମାଗୁ ଅଛି ମତେ ଦିଅ ବଢାଇ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ମତେ କର ଦାନ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରହ୍ମ ମତେ କର ଦାନ ଏ ବର ମାଗୁଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜନ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଦଶରଥ 753 ରାଣୀ ହଉଛି ମୋର हाँ କାହା କୋଳରେ ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ଯଦି ମୋର ବ୍ରହ୍ମକୁ ଆପଣ ନେଇଯିବି ତାହେଲେ ମୋର ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ बुड़ीबो ବିଶ୍ରବା କହିଲେ ମୋ ବଂଶକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କାହାର ହେଲେ ଗୋଟେ ବଂଶ ବୁଡ଼େଇବାକୁ ହବ आउ ଆପଣଙ୍କର ବଂଶ ଯଦି ରହିବ ମୋ ବଂଶ ବୁଡ଼ିବ बुड़ीबो ତେଣୁ ଆପଣ ମତେ ବ୍ରହ୍ମ ଦିଅନ୍ତୁ हाँ ନର୍କରେ ପଡ଼ିବା ଭୟରେ हाँ हाँ ଏ କପାଳକୁ ଚିରି हाँ ଦଶରଥ ରାଜା ବ୍ରହ୍ମ ଗୁଡାକ ଦେଲେ देले କଳସୀରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ କିଏ ବିଶ୍ରବା हाँ हाँ ନେଇଗଲେ କୋଉଠି ଲଙ୍କାକୁ हाँ ନିକୋଷା ପଚାରିଲା ଏ ଜିନିଷଟା କିସ हाँ ବିଶ୍ର ଋଷି କହିଲେ ଆଣି ଅଛି ବିଷ हाँ ବିଷ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲା ନିକୋଷା ସୁନ୍ଦରୀ एडा एडा ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁଡାକ ପୁଣି ରଖିଥିଲା ଭରି ଦୈବରେ ଘରେ ନଥାନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାସିକିଆ ଋତୁ ସ୍ନାନ କଲେ ନିକୋଷା ଦେଇ ସେଦିନ କୋଳରେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ ସୁଧ ସ୍ନାନ କରିବ ଯୋ ନାରୀ ଗଣ हाँ हाँ ସେଦିନ ଯେବେ ନଥିବ ପ୍ରାଣ ଧନ ଧିକ ଧିକ ପୁଣି ସେ ନାରୀର ଜନ୍ମ ସାଦ ମନରେ ପୁଣି ଏନି କଷା ଗଲା ମୁନି କୋଠେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ଗଳା ମାଳା ଆଉ ଏ ଜୀବନ କି ସମ ପ୍ରୟୋଜନ ଜହର ଖାଇ ମୋର ହାରି ଦେବି ପ୍ରାଣ ସାଇତି ରଖିଥିଲା ପୁଣି ଯେଉଁ ଜହର ମରିବା ପାଇଁ ଖାଇଲା ଯୋ ସାବର ବିଷ ବୋଲି କହିଥିଲେ ବିଶ୍ରବା ଋଷି हाँ ନିକୋଷା ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଦେଲା ଗ୍ରାସୀ ନଥିଲେ ବିଶ୍ରବା ହେଲା ଗର୍ଭବାସ ତହିରୁ ଜାତ ହେଲା ଯେ ବଣ ଶିଷ୍ୟ ସେଇଟା ଦଶରଥଙ୍କର ଯୋ ବ୍ରହ୍ମ ବିଭୀଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନନ୍ଦନ ସୀତାଙ୍କର ଦେଢ଼ଶୁର ବିଭୀଷଣ ହେଲେ ଯେଣୁ ଦଶରଥଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ନେଇଥିଲି ଲାଗିରେ ବାପ ଆଜ୍ଞା ନକୁ ପଚାର ଯେ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା କି ନା ମୁଁ ନାହିଁ କରିନି ଦେଢ଼ଶୁରଟା କିଏ ଆଉ ରହିଲା ପୁଅ କାହିଁ କାହିଁ ଲେଖିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଟା କହିଦେବ ଆଉ ଗୋଟେ କାହିଁ ଛାଡ଼ିବ ଝିଅର ଦେଢ଼ଶୁର ହେଇଗଲେ ହଁ
ମାର ବର ମନ୍ଦୋଦରୀଙ୍କ ବର ହେଲେ ବିଭୀଷଣ ଖୁଡି ହେଲେ ସୋରମା ଏ ସୋରମାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ବର ହେଇଗଲେ ବିଭୀଷଣ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲା ସରିଲା